हे जे कोरगावचे रस्ते जे जाल्ले आहा, पायपलायन इवन तुजे केबल लायन ही सगळी गेल्ली आहा. रस्ते फोडलेले आहात जळयेमुळे. दिवसू टू कोनाडी टू कोरगांव हो रस्तो कंप्लीट केला. कोरगांव टू हरंबल शिमे मेरेन हो रस्तो सामकोच गेल्लो. गाडी चलोवपाक मेळना. म्हातारे कोतारे त्या रस्त्यांतल्यान पडल्यात, मेल्यात आनी आमच्योय कोमऱ्यो हें जाल्यो, खिळखिळ जाल्ल्यो आहा. त्या वक्तार एक दीस हांवें आमदाराक विचारलें, बाबा हो रस्तो केन्ना जातलो? तो म्हणपाक लागलो दिवाळेक जातलो. तेजेर हांवें म्हटलं खंयच्या दिवाळेक? ह्या दिवाळेक काय फुडल्या दिवाळेक? तेन्ना ह्या रस्त्याचेर तुमी कशें एक्शन घेयना. दुसरी गोष्ट, जर नळाची जर परमिशन घेतलो, रस्तो फोडटलो जाल्यार तुमी परमिशन करून दिना. तर तेन्ना तुमी सांगता रस्तो फोडल्या उपरांत तुमी तो रस्तो पुजो हें करपाचो, खळयो पुजोवपाच्यो. तेन्ना ते ह्या रस्त्याचे जे इतल्यो गळी मोड तोड जाल्या रस्त्याची, तेन्ना हो रस्तो जातलो केन्ना? इलेक्शना पयलीं जातलो काय मागीर जातलो हें आमकां आतां कांय कळना. तसोच हो रस्तो पळयतलो PWD मिनिस्टरान येवन पळोवपाचो काय, तेन्ना तेंकाय कळटलें बाबा हो रस्तो खरोच काबार जाला. तेन्ना तुमी म्हणटाले न्ही एकूय खड्डो रस्त्यार दिसचो ना. हेज्यो व्हडल्यो मिशिनरी हाडल्यो पोट्ट्याच्यो, त्यो मिशिनरी धूळ खातात. रस्ते तशेच आसा, खड्डे डबल पडल्यात. तेन्ना हो रस्तो खड्डे मयत रोवतलो काय तितूंत झाडां रोवपाची तें आमकां आतां कळना. पावसान तरी आमकां त्या खड्ड्यांनी झाडां तरी लावची पडटलीं, की तेजी फळां तरी मेळटलीं पब्लिकाक खावपाक, अशें म्हाका तरी दिसता. करता हांव दिगंबर कामती कडेन. आयज जो आमचो PWD मिनिस्टर आसा तो तरी जाणा, ताका खबर आहा हांगासर येवन तेणी प्रत्यक्ष टेळणी करपाची. आनी जर आमी कितें उलयता हेतून कितें बाबा फाटीं कितें कमी पडटा जाल्यार येवन तेणी प्रत्यक्ष टेळणी करून जाता तितले बेगीन रस्त्याक हात घालपाचो. आतां कोरगांव टू हरमल रस्तो गेला, थंय कितें परिस्थिती जाल्या त्या रस्त्याची, तो तरी बेगीन करप. सगळे रस्ते जितले आहा तितले हांगासून हो आतां हांव पडला तो आमच्या कोरगांव टू पालये केरी सगळ्यांक सोयीस्कर रस्तो हा, शॉर्टकट पडटा हो. आयज कितें परिस्थिती जाल्या ह्या रस्त्याची. आनी कितलेशेच मशिनरी हांव पळयता सरकारान जितले हॉट मिक्साक मशिनरी हाडल्यात, जावं पॅच पुरोवपाचे जे मशिनरी आयज ते धूळ खातात. बेस्ट ते म्हणून कितें म्हणून हो फंड खंयचो? हे जर हे मशिनरींचो जर आमकां आमच्या जनतेक जर तेचो फायदो ना जाल्यार आमचें जगणें हें कितें? The voice for corn.